ইসলাম অত্যন্ত আধুনিক ও উদারনৈতিক ধর্ম। নামাজের জন্য কাউকে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করা হয় না, কিন্তু ওয়াকফ সংশোধনী বিল মুসলিমদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। ওয়াকফ বিল ঠেকাতে শেষ চেষ্টা তৃণমূল সাংসদের। তিনি সকলের সামনে বলছেন যে ইসলাম অত্যন্ত আধুনিক এবং উদারনৈতিক ধর্ম। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে সংসদে সুর চড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতৃত্ব। রাজ্যের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি বুধবার লোকসভায় কেন্দ্রের আনা ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে বলেন, ইসলাম অত্যন্ত আধুনিক এবং উদারনৈতিক একটি ধর্ম। নামাজের জন্য কাউকে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করা হয় না, কিন্তু ওয়াকফ সংশোধনী বিল মুসলিমদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার। সংশোধনী বিলে রাজ্যের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়েছে। এই বিল অসাংবিধানিক। কি বলছেন কল্যাণ ব্যানার্জি, শুনবো। Waqf by user. This is necessary in case of prayers offered in congregation. A single Muslim can also offer his prayers with or without an imam. But if prayer is in a congregation of a Jannat are offered only behind an imam who leads the prayers. And Islam is an extremely modern and liberal religion. There is no question of any person being denied admission in a mosque for the purpose of offering prayers. And that is why the law is so strict that the moment a person is allowed to offer his prayers in a mosque, the mosque becomes dedicated to the public, and therefore it's a waqf property. Therefore it is a waqf property. Finally, it is not necessary for the dedication of public mosque. Thus, madam, in that judgment it has said, so that when a person erects a building with the object of dedicating it as a mosque and permits people to offer prayers therein without declaring that he has constituted it into a mosque and prayers are offered, there bil jammat, the mosque becomes irrevocably dedicated. It is dedicated. Madam, I just give one instance. In the Raishina village, where the residence of the President of India is there. It was a long back, it's a big village. In the big village, there are so many Muslims are there. One Hindu dedicated his property for offer their namaz, and that is the property, that is the mosque is in front of the parliament. In the front of the parliament, who has not come here? All Abdul Kalam Azad, so all important political leaders, including Bhutto, and the imam of that is sitting here as one of our colleague, member of parliament. If prayers are offered once in a mosque, it is sufficient to constitute a good dedication. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। Dedication has been clearly said. বুধবার ওয়াকফ বিল পেশ হতেই বিলের বিরোধিতা করে স্লোগান দিতে শুরু করে বিরোধীরা। তাদের স্লোগানের মাঝে সুর চড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 1970 সাল থেকে দিল্লিতে কেস চলছিল। দিল্লিতে আমাদের সিজিও কমপ্লেক্স, পার্লামেন্ট বিল্ডিং সহ বহু সম্পত্তি আছে। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড ক্লেম করে যে এটা ওয়াকফ সম্পত্তি। তারপরে এই কেস আদালতে চলছিল। এই সময় ইউপিএ সরকার সমস্ত জমি ওয়াকফ বোর্ডকে দিয়ে দেয়। 123টি সম্পত্তি। আজকে আমরা যদি এই সংশোধন বিল না নিয়ে আসতাম, তাহলে যে সংসদে আমরা বসে আছি সেটাও ক্লেম করত। আর নরেন্দ্র মোদীর সরকার না আসতো, আর ইউপিএ সরকার চলতো কিনা, কি বাড়ি ঘরকে ওয়াকফ সম্পত্তি করে দেওয়া হতো। আমি কোনো মন গড়া কথা বলছি না, অফিসিয়াল রেকর্ডের কথা বলছি। যা ঘটেছে আমি সেটাই বলছি। কি বলছেন কিরেন রিজিজু, শুনবো। उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता,
तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था? 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम मैंने लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दी है, पठवा ना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते जाओ। ওয়াকফ কি আগে সেই বিষয়ে এবারে আপনাদেরকে সহজ করে বলি। ইসলাম ধর্মের মানুষরা যে সম্পত্তি সমাজের উন্নতির জন্য দান করেন তাকেই ওয়াকফ বলে। কোনো ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করা যায় না। শুধু তাই নয়, কেউ যদি ভাবে যে এই সম্পত্তিকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করবেন, সেটা ক্ষেত্রেও কারোর অধিকার নেই। ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মানুষজন মনে করেন ওয়াকফ আসলে আল্লাহর সম্পত্তি। এবার আসবো ওয়াকফ বোর্ডের বিষয়ে। মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার জন্য একটি আলাদা বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। আর এই বোর্ড তৈরির বিষয়টা আজকের নয়, সুলতানি আমল থেকেই ভারতে তৈরি হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ওয়াকফ বোর্ডের ধারণা তৈরি হয়। এই বোর্ডের মূল কাজ ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা। স্বাধীন ভারতে 1954 সালে পাশ হয় ওয়াকফ আইন। 1995 সালে ওয়াকফ আইন সংশোধন করে ওয়াকফ বোর্ডকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। 2013 সালেও একবার ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হয়েছে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করতে ভুলবেন না।